Edisi Morino kiting hasini juta thurung bodolo tong jorani coronavirus ebromui tong frofano edisi o habang kharni bagai fan funung lai tongo salbrono kaisa bodol yakari te kaisa bodol hawlai mani salbalia omo hageno sangrong sala juta CPIM BJP bodol yakari I50 bodolni banatolo faileka dolai hangkor mairang tisa kamiwa Ashani bodol hama bandao 500 ka bodol yakana rongno lamsoka shikla IPF tini kasko Dononjoy Tripura MLA Dononjoy Tripura Piyush Kanti Tripura no khoboi kobuniro asalo khongsi thamnukuni khorok thamsini putaro IPF tini banatolabo hapai lekha ini BJP Jonajati Morcha boko chiri tibra sa hongkrai hinai samung thangu hinai bok kogroi dong to baskang je nagbuto indigenous people party to nagbuti prasane bok samung thangu nije sabo to Jonajati Morcha bai je IPF ti tabuk je ju sorkar chole dong bok ta hinai kathalai samung thangu ya কোনো মেসেজ তো আমরি বাগে যে চিনি একটা যখন একটা দুই পরিবার ওইখানায় দুই পরিবার যখন ওইখানালায় সেই সময় ধরিয়ে পরিবার না কাথার না বাগাই না অনেক সমস্যা ঠিক তেমনি তাবো নিনি আইপিটি এবং বিজেপি জোর সরকার সেই জোর সরকার যত চিনি উপর হইতে কোনো গাইডলাইন রেজা গেলি বাগাই না তিনি যে গ্রাসরুট লেভেল আইপিটি বিজেপি যে সবচেয়ে ক্লেশ হইতো মানে আবো সরকারি একটা দুর্বলতা আপনি বাইনাং সানাই যে জনজাতি মোর্চা নং খাইতেন বা বিজেপি খাইতেন দি আইপিটি খাইতেন সিপিএম খাইতেন দি আনি নাহারমং খাতিনি আনি ব্রকনি এলাকা অবশ্যই ডেভেলপ না নাই আনি এলাকানি ব্রক আনি কমিউনিটি ব্রক বক্সে তিনি যেভাবে জেনারেল এলাকানি ব্রক ডেভেলপ হতে আনি এলাকানি ব্রকবো সেভাবে উন্নতি না নাই আনি নাহারমং অব আইডিওলজি বসে তো মাইরাং তৈসা হাতিও কাইসা সিনি জয়নিং প্রোগ্রাম সিনি তিনি মাইরাং 13 পরিবার 32 ভোটার সিপিএম তাই বিজেপি ইয়াক করে সিনি টিকালেন এবং সিনি যে এডিসি এলাকা টিকালেন সামলাইনি গুনা হামজাগে সিনি তিনি বেনাতলা বেনারুম ফাইকা বিনি বাগাইनो যতন आं কইनो मुसो যে বরক সিনি টিপ্রালেন হামজাই তংনাय এবং সিনি টিপ্রালেন হামজাই তংनाय যতन जों रिक्वेस्ट खालायो এবং ब्रह्मसन কইজা যে যতনে বাইনা সিনি দরজা ওপেন দङ যে তাবকबो सिनि हामजाय तंनाय रक सिनि पार्टी टाइम जइन फाइखाय माना आइबो जों आशा खालायो जे इथाल छरानि जे प्रब्लेम होय दङनि बिसास खालायो जों जे रास्ता फाइबो जों नुहा जे एमन जे कानेक्टिविटी जे हामजिया जे तिनिर एमएलए तंनाय এবং বিসি চেয়ারম্যান तंनाय सिनि सम्बलाल চাকমা तंनाय बे आराय बছর যে সরকার টাইমের বিশিংতে কোনো একটা সিনি মেইনটেনেন্স খাই জায়গা রাস্তা এবং কোনো একটা সিনি এই বাজারনি মেইনটেনেন্স খাই জায়গা কোনো একটা ডেভেলপমেন্টনি বাগै না কোনো একটা ভিজিট খাই গিয়া बिनि बायना जों अनुरोध खायनाय बा रिक्वेस्ट खायनाय सिनि अनारेबल एमएलए ना जाहाथे एज सुन एज पसिबल जाहाथे रास्तानो मेरामत खायनाते এবং বাজারनो বরকটাইबो डेभेलपमेंट खायनाते ताइबां आसारो जे सिनि I50 नि अङै जिति जब फाइनाय एडिसि इलेक्शन যদি সিনি I50 ক্যান্ডিডেট রঙ যদি জিতি হনলাই সুনর করক র পইলা সাকান সি রাস্তা নসং মেরামত খাইনাই এবং নরনি বাজার নসং তাইবো ডেভেলপ খাইনাই তাই সাথে সাথে করক কাইসাং সানামসু যেরা যে বরকনি যে পঞ্চায়েত সবচেয়ে সাপ মনোবাই যেরা যে তাবক বক নংমানি 28 কিলোমিটার ডিস্টেন্স তংমানি সবচেয়ে দীর্ঘম বিশিজে তংনায় বরং অসুবিধা কারণ হয় যে একটা পারানো যদি ডেভেলপ খাইতে থাকাঙ্কায় পইলা নিনি পঞ্চায়েত নিনি এলাকা তংনা নাंनाय এবং শর্ট ডিস্টেন্স তংনা নাंनाय যেমন ইনি বুড়া বাট্টানি রেগানি বানি সমস্ত সব কিছু ডেভেলপমেন্টের বাগাইনো মানথাই সবটাই সমস্ত নি পঞ্চায়েত সি পঞ্চায়েত যদি আসছে যে ডিস্টেন্স পয়েন্টলাই কোনো দিন একটা পাড়া বা কমিউনিটি ডেভেলপ হইমিয়া বিনি বাইনে जों সাগো যে যদি I50 সরকার ফাইমানে ইয়াগুলো जों নরকমি পরিষেবা যে সাব সেন্টার এবং পঞ্চায়েত না এবং রাস্তা না পইলা जों বনनो जों सामंथायनाय नरकनि एलाकानो जों आसारो जाहाथे बनो जों खालायमानाथाय नरक जों सापर्ट खायदि नरक जसुक मानसाक सोंबाय दंदि आबुना ननो कइनाय आबुना सानैखिनि इ पान्दानि এবং इ जयनिं दौरानि जत्त सिनि पान्दा फायनाय बा सिनि जे जयनिं रुम फायनाय एलायंस बा जे कोनो माने आबुना ति सिं ताव क्लियर अंगे ह तावनि नालाय सिनि जे सेन्ट्रेलनि सिनि सारेन्सि दं सारमेबा दं सिनि कोर कमिटि दं बरकनो सबायनाय जों फायनायो बरक बाकी एनाय संनाय अंगे ताबर बरक डिसाइड थायनाय ताबक बगनि बिसिं दैसे सरकार की खायनाय ना खायदिया एलाय संनाय नंदिया बगनो डिसिजन खायनाय आशा खायो जे
গ্রাসরুট লেভেलनि जे नाहारमों बा डिविजननि जे नाहारमों डिविजननि बराव जुदिसो एलायन्स अन मुसुयै जुदिसो प्रपोजल रहन हलाय एलायन्स नंनाय आ जुदिसो डिविजननि बराव ग्रासरुट लेभेलनि बराव जुदि सायो जे मेजरिटी जुदिसो साइट हलाय जों एलायन्स गैला बो मेजरिटी जे अंनाय आबोनो तिनोसो फाइनाल सिनियर इलेक्शनसो आबोनोसो डिसिजन बा आबोनोसो डिसाइड थायो যদি অঙ্গইব থাঙ্কা হিংগাই নংনিতা ডিমান্ডং 28টা সিটনি বিসিং ন কয়টা সিট ডিমান্ড जुदिसो बाइचान्स जुदिसो एलायन्स होई थांला सिनि आइपिटिनिटी सिम डिमान्ड थांनाय 20टा सीट जों मेजरिटीनो सोमा थांनाय आ जुदि 20टा सीट जुदि कम नालाय आबो कोनो जों एलायन्स सिट को सोंफेरै ओके हामबाय